Ne. Labay dito. Si Kata po ani YouTube ah. Tanawa jog. Nabot-bot siya. Na paano nag-live. Pero ni dako dyan yung screen. Dako kay ka Joseph ba? Ha? Hi everyone. We don't know what happened of our screen. It's big. Can you help us to, small this? Shout out. Shout out for Angeli to America, Cebu. Why can't you, gamay-gamay our live? Huh? We cannot tap and be the first in the leaderboard showing support. Try sending a live chat or super chat. Nalipo ko kung ano yung EI do. Wala. Wala ka palo? No. Kada kuha pud aning live ba. Oy, mabuang pud ko ani. Dari siya picture di mo. Ay, kinahanglan ka mag-upload. Ya, sige kung upload dili siya mugama. Anak mo na po mo paunta po anang AI. Dili pag pindot nimo mugawas ang picture dayon kanang ilang gi-edit nilang kuan paggawa sa ana mag-upload na pud ka nya daghan ka siya gi-upload nya Ato gas ka mo upload sa. Ato ka mo sa app Ato sa agi ko Google. kalisura wala man ko ana pero nalibog ko sa kong live pero tinda ko